20 au 24 décembre 2018, Almami Samori Touré, PDG du groupe Liberté, homonyme et petit-fils de l'empereur du Wassoulou, organise une caravane en Guinée sur les traces de son grand-père. Ce voyage fut organisé en collaboration avec le clan Samori qu'il dirige et le groupe Babouna Magan Konaté, originaire de Toron Konaté-là. Le clan Samori est une organisation des descendants des Samori qui se veut le lien de soudure de la famille. À cet effet, mercredi 19 décembre vers 21h, à bord du bus géant Samori Trans, les descendants des Samori et leurs alliés embarquent devant la Radio Liberté pour la Guinée. À 9h, la délégation arrive à Kankan, en Guinée, où elle fut chaleureusement accueillie par les frères guinéens. Elle sera reçue dans la villa de l'Amphia Touré, petit-fils de l'empereur. Après un petit temps de repos et de dégustation des repas somptueux, la délégation poursuit son périple, direction Bissandougou, la capitale de l'empire du Wassoulou. En amont de la ville, les voyageurs font escale au cimetière où sont enterrés les 6 Français tués par un des fils de l'Almami. Selon les autochtones, un frère de Morifundian Diabaté, Amara Diabaté, s'est déclaré être l'assassin des 6 Français. Il sera fusillé à Bissandougou. 30 minutes après, la délégation a repris son chemin. Arrivée dans la ville de Bissandougou, l'accueil fut chaleureux, l'atmosphère bon enfant. Des chants et des louanges de l'empereur du Wassoulou étaient à l'ordre du jour. Samori Touré, barika Almami Touré la ke ale wane mindo. O bara se dugu gbani dugu fi ntemala ara ko mani ando so. Barika nye. Samori mamareno alu barika kemebira mama mareno alu barika. Wa iboni Bamako jamana akono. Do boni France jamana akono. Obelani Sanangona jamana ale fana akono badenya. Prenant la parole, Almami Aboubakar Touré, petit-fils de l'Almami, évoque les raisons de la caravane et dégage l'importance de la cohésion familiale. Anne nani Badenya Silaka ka fara Bamako la ka Conakry masoro ka Afrique bɛɛ masoro ka dusa gbɔ an sini yɔrɔ mɛn ni mun k'an se yan o de ye badenya de ala ko ko mɔgɔ mɔgɔ mɛn ka sinji tun ko ani ala le ye mɔgɔ mɔgɔ mɛn ka sinji tɛ ko ni ala tɛ ye ala m'an kisi la sinji tɛ ma ala la kumakan o le k'an se yan o le ka an baden se yan badema gwɛrɛ fana ye ko men bra do al niro ol do bra do al sonomero al brasi ka tariku ma fene ko yani al bodiadi
fili mangbele ni ma kɔsɛ wole juma bɛ di ko dɔ ye fa t'a ɲɛ i la benba t'a ɲɛ i la mais peut-être den ni mamaden natɔ ko ɲɛ i la. Quant à Mamadou Kouyaté, communicateur traditionnel de la famille Touré, il évoque les objectifs des familles Touré et Konaté. Ala jamana sabati, ala jamana rosuma. Kuma ro geleman de wodi. Almami badaban kuma bela de len fola alunye. Ko konyo kudani kole konna kunya. Da kodo wole kuma kodo fola tolo kudanye. Abarika aluye. Ko folen koro o toye dala magaledi. Samuri almami samuri kafara bamakola. Samuri lewani samuri biriko sei. Ka foidala ka ke anna kunya lewodi. Sarun ni wati kelena anta miraya kawa laji buramala badero. Anara akamiriya min ta wo kofe wole kera ni anta mito ya wolo anko kuma fo alunya ya awa kuma men folen alunya non sin tama kande ko lon janya asebalite mba wole senimbi ko kana kalunya bo silaro kuma bela dele mbaraban fola kuma ito siri ledi ibado ta do da kumbo anna kande wodi turila na kande ting ani kunatela na kande nindi ko ka alumagben ka alamagben ka badenu magben ka alamagben ka iboyoro magben ka alamagben ka ijere magben wole alasago aybunya bala. Le communicateur traditionnel de Bissandougou souhaite au nom du chef de village une réussite totale à la mission avant de donner les 10 noix de cola, symbole de fraternité, aux doyens des Touré venus de Bamako. Ay boto ko krewani hadiya bo kambe man tiala masafunu sele kasabatini brakador ala mokara bisanu ni kunatel ni Touré lute anti ala saraka mirbra boaro anti ala memina ni kambe fara fanaka ala mokara bare musuman demenu ya yoro ka fara kunatela anti ala masafunu sele ay ko kay nani fabra dal la kadi anti ala masafunu sele babu ya allah wajani wurki kadai mala mokara meni ye fe ya fe ma ya masronti ala kala kesababu kala do jamana kono ka do sonu kono ala mokara ambari mana bisanu magbe jime man tiala masa funu sire abaraka na sabati ka dwaro ala mokara atoma almame samuri na bisanu magbe jile ko so do men kana bisanu mo bible ba do men ga fana ka mena na kuri na be ma ala mokara abra bobo ko burfen kono kala bilagina magbe nti ala kulun ka kanari ala mokara kamo kana ndo efe kulun ala mokara aina na mfulo men bo fatairo amaka nalo maya ma aina ke braka yinne kama braka do men ko to mobile ka braka do ala mokara bizinillah sallallahu la sahibu yaro nambra tabane siba mena ko di yafa nyamakala ya kumale haketila kuma benin no dara tieni na bere na kuru abeni anu manyireri na jire ka tien o te dara la la sahibu yaro nambra mena ko di yafa no babulu kayla lambele ha wala ka tun ka sallallahu alaihi wasallam o balkani wodi foro Le chef du village de Bissandougou, Moriba Konaté, abonde dans le même sens, à savoir l'importance et la consolidation de la fraternité. Kafo alaro, kafo chelaro, nti ala Ibrahim ka magba ka heredal mala mokra. Samur kaya magba jime mana jima faraka jima fal fanambola la mokra. Anu 2000 nti ala chemana musuma ka herekalu nyala mokra. Ay kasi ni here men fenti masaba ka here o ka nyala mokra. Samur men naslan nakala samur ka tomam herje ka ninda ko ala mokra. Mamadou Sissoko, chef de la délégation des Konaté, fait une présentation de la famille. Il pense que leurs ancêtres ont quitté Touron Konaté-là pour le Mali. Il termine ses propos par des bénédictions. Parce que mais Kabila Trola, Kabila Konaté Trola, Nimakuma, bon, nous sommes black and bit songa jigina. Parce que encore que Koloba, Ama Yansoro. Bon, mais à quoi on black and Angana can nous représenter. Tu vois. Donc, Mbaini, Konatlaka Monobea, Akauli Kaujo, ou Kauyo au moins. Chema na Musuma. Akaujo, au moins, ou Kauye.
Alhamdulillah. C'est ça. Alhamdulillah. Alhamdulillah. D'accord. Allah est sabati. D'accord. Donc, autrement, effectivement, il y a un bi, Balmaya sera du tout. Parce que Allah ni Touré, Almam Touré. Ali sera beau. Ka ado encore. Parce que ni a un chien, faut le dire, effectivement, ka tuka kwa kanaya. Bon, mais en atila koni, ni sat da l'ende anye. Parce que en moukeo, nous bola ni yoro de la. Donc, namu ini ko don, ame flarema. Bon, autrement, ko, Kabila Bé, Bamako, Kay, France, Canada, États-Unis, ambe fambe fait. Ou béa fana nangu ka do lasi. Quoi fana ka do kuyi. Nala sona. Ango namba ka full lasi ne ala sona. Wa boya min kan fana. Abuya na makuju. Ajala ko jugu fuka ta de mateme. Do ambe do ke ali be ala kan to nyogo. Ala kan nyemene to nyogo. Ala kan ndafiki do anche. Ame sra min kani ali be ala ka sra ndai la. Nala sona ya anteme toy. An segi to sin nala sona. Ambe jo nala sona. An segi to be jo. Nala sona. Makan Touré, grand frère d'Almami Samori Touré du groupe Liberté, remercie son frère pour l'opportunité de ce voyage combien fraternel. Almami min flenie. Akoroke de ne fakele bakele. Ya famu. N'ale tɛ an kun t'an buruju yɔrɔ dɔn ale de ka cɛsiri de kɛra an ka se ka yan yɔrɔ dɔn pour que ka kabila tɔw ta ka na yɔrɔ dɔn ani an ba bɔra minnu na olu bɛ yan olu dɔw de kuma na sisan mais an mɔgɔ fila de ka kɔrɔ ni tɔw ye ni aw ye bonya kɛ an ye anw fana cɛkɔrɔbaw tɛ se k'an sigi n'an ma bonya ma segin kɛ i y'a faamu mais n'an bɛ maabɔw fo k'a yir'u la k'a fɔ ne ye denmisɛnnin ye alimami ye denmisɛnnin ye anw bɛɛ ye denmisɛnnin ye an kalifa b'aw la an kalifa b'aw la aw ka hakili to an na a k'an dɛmɛ an bɛ baara min na parce que anw fa banna ka sɔrɔ an ka dɔgɔ o kɛra sababu ye an ma se k'an ka ko ɲɛ sɔrɔ an kɔrɔbalen ale de wulila k'i jɔ k'a ɲɛɲini fo ka ɲɛ sɔrɔ a la ka na yan ka yan bɛɛ ɲɛdɔn ka sɔrɔ ka taa ɲɛfɔ ne ye an bɛ an ka kow bɛ cogo min k'a bɛɛ ɲɛfɔ n'i ye an bɛɛ tugulen ɲɔgɔn kɔ c'est que bɛn de bɛ yen n'o tɛ ni bɛn tɛ yen ne ba bɔra i fa bɔra yan an tɛ tugu ɲɔgɔn kɔ yɛrɛ mais ni an bɛɛ tugulen ka na bɛn de bɛ yen an bɛ ala deli a dilali de la halisa an bɛ foli kɛ aw fana ye aw minnu bɛ an kɔ yan n'a y'an ka maabaw ye halisa ala ka si d'aw ma ala ka kɛnɛya di. L'imam de Bissandougou, l'enseignant Konaté, quant à lui, fera des bénédictions pour la réussite de la caravane. نستعين هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله. Après Bissandougou, la délégation se dirige vers Kerouané, où elle arrive au milieu de la nuit. Le lendemain, vendredi 21 décembre, à l'hôtel, les membres de la délégation seront réveillés par des chants et danses des artistes de Kerouané qui leur ont souhaité la bienvenue. La journée commence par la visite chez Kémé Bourama, frère cadet de l'Almami Samori Touré. Les visiteurs seront chaleureusement accueillis par la population. Le
Le communicateur traditionnel des Touré de Kerouané souhaite la bienvenue à la délégation. Quoi ni sene? Anta bra de ko ibora. Aya ke ko ya ibora. Ay bona ibora meno. Ay ibora kele mole. Man ngai ko na mato na mada ko fuare geni. Ko tondol mayri nyoy. Mamadou Kouyaté, porte-parole de la famille Touré du Mali, en ce qui le concerne, fait la présentation des membres de la délégation. Aïla Yamaria Kono, Mbe Bamako délégation, ka Ajiraka Aïla, a Dineng, a Moba, a Fulani Jala, ka Be Jiraka Aïla. Wele délégation ning a Nyemoba et Djonedi, Almami Samori Touré, PDG du groupe Liberté, a Fleni Yebi, Gaussou Denke. Almami Samori Touré, ana badenu le nyonko, ana simfon de nyonko, a Samori la alielu aluni wolu fana nyonko, ay ni konatela le nyonko, ay délégation kono, moi menu fana wo délégation kono bi, woye a lukoro ke baye, alaji Fuseni Touré, ama jigini ndegela. Ni wo bora yedun, ay kalon komisi, ko senta mi nyesenye sikato rofeu no bora yedun men la ni wo fana kan anna chegoroba ko maganture asinin fleni wuli yi da ka mo koyla wo babo yedun ko mo den ni ti fala yi borina ni ti fala yi borina denke denye ka yerele di mamuso denu ka ke den ni muso den wele Isa Sangare ani ninu ke den ni muso den le Isa Sangare wuli yilo jama yiye alo nin flani ye o baboye an denu na modenu na musolu na tene musolu woli ye jamaro nyemenu jira kalaten woye turela délégation de di o baban baden gbere le wuli ni kayilo isenkan ko nin teke ayi ko de ko teke ayi ko be ateke ayi ko sini ni woye konatela ye toron konatela ayi kamen ka foko alu buruju bole bisandule wotmani hadiya boni to abulu ko le mako on va faire d'une pierre deux coups tout à fait konatela ye nko ni alasona adibe ayi la délégation to Demba Touré wuli yilo Demba Touré ni ya ay dendo ya ay modende anna groupe ni kono historien fana yando abe lando be di do yoroke ko be ka suluku balo nga suluku ma mosilo ni woye Modibo Keita ye professeur d'histoire jo ka Keita ka mande mansa no boraye ay denke ay modenke ay mamaren anay toloma sama woye nunke tureye alay keleti dende kabo kaila no boraye Mamadou Diallo ayana groupe do ka wuli kilo ka fula mansa ka ni sene no boraye Mariam Touré wuli yilo Mariam Touré ay den ay modende don Madame Touré ko kema mfari imusole kafari jeli mfari jatile kafari ni kamen ke musole Alimami Samori Touré le prince héritier amusole sinenten Madame Touré Aïda Gassama ay très fort no boraye ay den ay mamaren nay toloma sama umu jop ye jamaro umu jop wuli yilo no boraye Geneba jop ye jamaro ay mamuso dende no boraye he ko kela fele ifolo di den folo muso folo teri folo ande muso folo ani anna sira folo bamananu ko sira folo no ye Nabu Touré di afele ni elle est communicatrice aussi tout à fait no boraye Adama Day Touré woye Almami Samori la ko nyamuso do fana ye no boraye asuna dogoninu bele nale che fara musokan alu beyan no togo ko Asu Touré woye Nabu doni Almami dendo le fana wodi no boraye Fatoumata Touré fana jamaro yayi jara wuli yilo yayi jara mi tabarikala no boraye yayi Touré fana jamaro
aka wuli kilo ana imamba men laran kan a tɔgɔ ko Bubakar Touré a yɛrɛ baden de don kono a y'an de la groupe le dɔ bi ko a wuli kilo wo mana bɔ ye dun Mamadu Sissoko n ka Konatela men fɔ Konatela ay ko nin tɛ se ka kɛ ay kɔ ay wulila kilo ay n'o baara men kɛla mɔgɔ ko ni ko y'i fadi fan bɛɛ tɔ fɔla i d'i jɛnɛ nani o ma se fɔ ma a bonya dira mansalu ma Konatela wulila kilo ay la délégation ɲɛmɔ wo madamu le sigilen filɛ nin ye awa wuli yilɔ délégation ɲɛmɔ b'a yan we awa ye wo mana bɔ ye dun Mamadu Sissoko sigilen filɛ nin ye ayi ko k'a tɛ kɛ ayi kɔ wo ba bɔ ye Kadiatu Sukɔ wuli yilɔ n'o bɔra ye Kani Sukɔ wuli yilɔ n'o bɔra ye Bubakar Konate k'a ye wuli ka lɔ wo mana bɔ ye dun ayi ka lɔ n'ayi ka ye an bɔra Bamako fo yan kunnafonidilalu le ye télévision so le Prince bolo ye fana n'a ye fɔla min ma ko groupe liberté alla équipe alu ɲa équipe men na ten men ye ja ta la men ye kuma ta la ka taa alabɔ subahana masin na ye olu ye yan a yila ɲɛmɔgɔ ye jɔn de di o ye Asu Ture ye n'o ye Prince denmuso fana ye n'o bɔra ye an na journaliste fana yan a tɔgɔ ko Madina Traoré n'o bɔra ye Fuseni Laiko Traoré a filɛ nin ye réalisateur le Musa Tembeli caméraman n'o bɔra ye Morlaye Touré o fana a ye baara kɛla Liberté la le a yɛrɛ den do a mamamuso yan n'o bɔra ye Mahamadu Traoré o fana ye délégation na tabarikala n'o bɔra ye an na lagarelu yan ali ye wuli kalɔ alimami denmuso labanu ali wuli ali y'a yilɔ tabarikala ayi kɛlɛ ayi majo n'o bɔra ye dun an na sofɛrulu ye Traoré ani Ali Jara ani Boubacar Diallo olu fana ye mobili kɔnɔ a barika ala ye. Almami Samori Touré, PDG du groupe Liberté, incubateur de la caravane, évoque les objectifs du voyage et remercie infiniment ses frères pour cet accueil combien chaleureux avant de prendre la route de Mignambalandougou. Organisation kɛra Bamako Umato kɔ organisation ɲɛmɔgɔ Konatela ye o y'an balimamuso n'o ye Adama Konate a filɛ sigilen yan Adama Konate a ka wuli ka jɔ namu tabarikala namu marifa y'a tɔ lasi alu ka wele fɔ alu bara mu kan mɛn an talan de nin di jelilu ko kɛlɛmansa bɔ na kolon tɛ dɔ di sa dɔ di wele muso bɛɛ tɛ kɛlɛmansa den sɔrɔ na we kɛlɛmansa bɔ na kolon tɛ dɔ di sa dɔ di wele muso bɛɛ tɛ kɛlɛmansa den sɔrɔ na we Turelamo balu alu ye wuli an ye baara kɛ Samori mɔden de sɔgɔna mɔden de an ye lambe a taalan de wodi a wo tɛ an bɔla an ja kan butun Alimami Samori ka ko bɛɛ kɛ anu ye ka ko bɛɛ kɛ anu ye ka du kelen n'a kɔnɔfɛn ta k'a di Kuyatelu ma o kɛra Alimami Samori ye a barika alu ye ko barika namu wodo ndi kuma di a tilu ma délégation an jatilu yan an jatilu ke ko ye wole bolo ay bambila yɔrɔ min an ye wole kɔ wole kallu be kuma di kata kadi ayma wole haketo ado sali ala muhammadi badenu ko albara sawa albara nyale ay masawa nisila ay masawa woro la mais quand même lani nisi ni woro kan ay sawa ni wole la
Inch'Allah, a été barka blala. Alors le même nani, aïba bouya nyanya kan, aïbara ke denindi, aïboni yorame no ko moba yayi ko. Inch'Allah, ko kuma bunya di moba le soro. Ko aïbarka lo lambunya la, aïbarka lo lamfanda la, aïbarka ay la disponibilité la. Inch'Allah, moba yeso, ka bunya da isoro. Emanjo ibarka, wale hakata rosali ala Muhammadi. Arrivé à Miniambalandougou, hommes, femmes et enfants ont réservé un accueil chaleureux à la délégation. Prenant la parole tour à tour, les notabilités transmettent les mots de remerciement du chef de village de Miniambalandougou. Yena femvinga lulanya kuya jiro urole kala dunu gele kala uru tanga ko aya jiro urole kata kala ya fulika anya maulo kui nabra beima abra dienya ay bedun tulo ay kumakana anya maulo kuma mene ke tilikile kumale ko ke militi kuro dana kumale a atesebena ko nisi den akire atulo le sura akire o lulanere bara nya maulo wuli saw kadima kadim faima mo baka naure ko amingira kalaila ko wule fanaure ka beta kala muneka turei banna hadiya bola ya anu mi ye ali fema kamulo adienda ni kala boyaninga ali fanga babe dunu gilema ko fuye la iberini dakan ba ibemba keni mo bunye molede akara bako bunye balle ala sizo ko sa gibrekele ko la ni turei takan ole saw kadima kadisra ma bema kala ya sumanga ole ha kila horoma sallallahu alaihi amara salatuke akisna namay ala bolo kata kala suratu fatiha barakana lo horoma koka kala dina barakana lo horoma koka kala ala ni kila te kandi ya barakana lo horoma koka kamansa badin taba minu brana ki nyima ko se ala bo kala anne menyi na inyon fe wole yella wasali wole korotale wole bunyale amra nyini ala fe anna fra ko ka kambela den ya bunyale ala bo kala badaminu brana solihina ki ko se solihina ala bo kala kuruba yele kuruka dole kala boyole kala dunya kala jafa mela den ma dango nyima frango nyima ko do ande ala bo kala bisini la sallallahu muhammad beni kele murke barata do abuke tanan fala fana marata tanan fo arungala tanan kana ko londe bide lonte bana wati be loni memba samuri ala mala jafarama katawu wati ma haka sibila loni bide awa loni wati be ala sidi am fanama ala nto e fana loni nato me dak ibake lomino yo robo yo rofa yo keke wali nyumala kake lambeka awa koita kuma me sheba kasi kuyatema ante kuma la janyala marafo mo baynye ngwanu le ka programme la dan me alama la dan de nala tingala dan awa selifona tin dan soro la ya me mo ba menke alaba memba ala di awle kala ala kitin ko yin wati me no wolene comme nuronga an kungolo an kan tariya ilo anana ko ila surunya awa kabeuma awa ani mo ba mi ye krewane u brabo minyamala duya ayuloni me mi ye ambi minyamala du kay mai ye folo awa kuma ibulo kadi kuyatema lola minane kanala nundure kan ar lola jira awa mfaila mbai ba ko awa yuro memlala ay ba ko wala ro foye mo bay ya ba ke jebila mena o re jebi wala ane anko do yona kadu abuki nyonye awa na inga ikili kuma la suraro wale hakito sallallahu ibara kirwane mo balla saranu me namu mo ba men majini kirwane wol ni min yambala du kal kanyon long atin mais men seneni kabo malila kabo gabon kabo fangre kana kuye wo yira ka jamala tabarikala anye nyon long namu no bana kuma didi min yambala du kaluma inshallah dafanya kele memba ke wol fanambolo namu ka yira ka ambadin na namu wol diwo fo tabarikala wala hakata rasul sallallahu alaihi wasallam. Mamadou Kouyaté, en ce qui le concerne, remercie la population avant de faire une présentation des membres de la délégation. Biye lomba ledi. Ayere brala ayla donkili do yan sisan.
anu minnu ma deli ka se mini ɲambalandugu ɲaji kurunto le sinin ten misi bara kadin kunna mun na no alimami jale yela ɲakɔrɔ yan bi alimami bara wa kɔni alimami bara na ko inshallah délégation ko ka jama fo ko ka mini ɲambalandu fo ka duti fo ka kabila kunti fo ka alimami fo ka soti cɛman fo ka musolu fo ka kɛlu fo ka denmisɛnnu fo fula ni jala ko a ye bɛɛ fola bi kɔmasɔrɔ safuna le n'i ka mɛn ko n jɔni kunnandi a fɔ n sababu ɲuman nin bɛɛ sababu ye jɔn de di bi n benba samori mamarinkɛ mɛn sini a ye ɲakɔrɔni a fana tɔ le ko alimami samori ture ka wolo kayi ka mɔ ye kɔni k'a la denmisɛnya bɛɛ kɛ ɲagwa ni kɔlikɔli dɔ sɛgɛ dɔ bɔnɔ tɛ n'a di mɔɔ ma sɔrɔ kuma fɛ n tɛ kuma la janyala bi kuma tɛ ne da bi de n b'a ko ka ayi fo ka na ka ala ma gɛn ka sinfonu ma gbɛn ka ala ma gbɛn ka mini ɲambalandu ma gbɛn ba a benba kɛ barajulu yan de ne nɔ laadalamɔ ninnu yelen sisan a ma tɔ to n na n sewani de bi fo dan tɛ sewa min na i b'a ta di sewabatɔ ma ko a y'a lafɛ n'a a ɲaji ma lafɛ a dajida la sa n tɛ kuma la janya la délégation kunti ye jɔn de di ni o ye n benba alimami samori tɔman ye alimami samori ture groupe liberté radio ni télévision o PDG le sini a ye ɲakɔrɔni ko a ye wele k'i lɔ manju mɔnifin ni k'i jɛrɛ lɔn foyi tɛ o bɔ jɛrɛ lɔn de ɲɔn tɛ baden ninnu sini ma fɛnɛ a fɔ mɔgɔ yan bi min ka kɔrɔ lafiya di n ko cɛmɔ lafiya di denmisɛn mɔ b'ale nin di bi an bɛɛ ɲa y'ale de rɔ n b'a k'i fo k'i ko ɲuman lɔn tabarikala délégation même la ni délégation alimami samori kan o ye a yɛrɛ kɔrɔkɛba ye o ma fa ni nɛgɛla le a tɔgɔ alaji fuseni ture alaji fuseni ture même la ni o kan dun o ye alimami kɔrɔkɛ dɔ fana ye a tɔgɔ ko magan ture mɔba wuli yilɔ an y'i ye i manjo an bara jama bɛ don kela manto ɲadɔ kuma kan tɛrɛ yen de ko dubula a fila lada wuli di lada ko le lada toron don ka foli bila alu ɲɛ sanankɔrɔ faama la jelikɛ le ka na ka an kalifa don ayila ka an kalifa don keriwani bɛɛ la ka an kalifa don kabila bɛɛ la alimami min lara an kan ka bɔ kankan don cɛmɔ lafiyatɔ ma bolo foli b'i ye abubakar ture wuli yi lɔ an na foli y'i ye depuis kunu fo bi a ye beni ka wuli la an nɔfɛ o tuma n base ka foli bila alu ɲɛ ka foli bila nin jama sanima ninnu ɲɛ ka foli bila miniyanbalandugu ye ka foli bila soti ɲɛ kabila kunti jamanatigi ka foli bila denmisɛnnu ye ani musolu na foli yalu ye n base n di bɔ kumara wele hakɛtoya dɔ sali ala mahamadu ala siso mɛ silan ya wele jurawurule isaw ka di ma ka di naba bɛɛ ma a bɛɛ la bunyaro n fa bolo woro tan si tɛ kelen ko bari ya jurawuru an b'a kɛ min fɔla o wele kɔ sa kelen kan kunu i ka dini na kana nisi di ma ko i natɔ sɔgɔma na sarakale ala b'a da sisɛ le ma i bari min natɔ a natɔ saraka min bɔla i y'i ta lafɛ saraka le mina i bɛɛ ma saraka le mina i bɛɛ ma ni ka ye samori kɛ ni kore
ama sɔrɔ ni sira k'ale fɛ Adine. cɛmɔ lafiya Naam. ala ala hinɛ la Amin Allah. a kɛla kolon bali Adine. a kɛla borimuɲɛla bali Adine. siraka min b'a fɔ Naam. a ye wele bɔ la Naam. alimami siraka Naam. sangabanisi kelen Naam. turawulen Naam. sosiri bere kelen Naam. mɛ o kɛni Naam. bakɔrɔni ne minani Naam. a ka bakɔrɔni kelen bɔ Naam. k'o di bilakoro in ma u k'aw ɲɛni fara fɛ Naam. dini y'a fɔ n kɛra ko a bɔni ko min na ala y'o kɛ nka wele kɛ ni a ɲɛ Adine. ala s'i sɔn Naam. mfalo nnalo mbade silamalo mbra alfo silama foli huwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Andi man sabatando man same ka lo mendi amabi lombe ana baranya ana fodia ana Kenya bifana yulungbere de alabulu ndi ya fatara mmoy balfe ani korodu ani nabato fefeme yang be ya fanema ka wuli kalo altema kuma foro isoro mali yorome ila kumati ikarmol yorome kumati sanfela mol braki nyena kumati bulu me mobile le diara konye na nyena lo alunye nye ala burkabla famille ka burkabla kabilanye bara menkeni waluma barali ala ko wala in zakartani la azidanakum wala in kafartani ina adhabi la shadid ko ni ka wali nyuma lo ni jiri ki sabati mais ni kafri yala ye pre na jankata ma ite feso na bolo ni jahannama ta ala man kislauma déplacement men keni wali nyuma déplacement li ni wote saraka wala boyro adimna mais pour ka foko ka na foyan wali nyuma loli ka miri bodiama rasul alayhi salatu wasalam akafanya ala hadisi kono ko hubul watal min al iman fakani ni kafa sokani ko limaniya ni kaburi limaniya tunkuma o limaniya o anani wole nyini kama kana mobali ko mobali do okanye kila alayhi salatu wasalam aka problem sur maka aka déplacer kawami kawana bra mais aka fatu soro aka kosa fabra kawasabati mere kara makadi mais kunara kuilo ni wana nabra asira madina akawa kuna ire soroye ka kuna reo takala kosa fabra manjuture awara faragwe jamararo kana malila mais ko ka wara fatu me sonne ko ka kosa di kana ria fabra kana baraka nyinia ambe sla wulika an wara dunya fa fabra watama ko anye kose kana fambra kana baraka nyini ani duwa nyini mobile fe me soro na mbulu Allah duwa wuli ala barakali na juma na siyang atina be donc ni kaya nara anna kule wudi ikana ibodiama ikana jo ibodiama ni jura ibodiama ibara jo yerema ala man kisira ko soma fefe sinia na ke kara ko mema wuli wudi wuli ala so mobile la bunyaro nanka kumata mobile afama denia kuso ama kusan kumala mais an nara le ku kana barka nyini anu do nya mobile fe mais mobile fana ko nye diye nye duo ke an bembanye ana ko men baloniwa men bala saba ku ka duo ke ka salatu ke alni salatu men atokera alama diara nye anna to ko men fola amara man sabali ka diala nya alamo kra ni singi tunyale amara fefe fo alanye ala yi diye ka umina amara man sabali ko kanya alamo kra nye anna ni sunji wolu nyini giama kana singi otu parce que ala ko mo me ka singi te kwani alati men ka singi tu il ni alali fefe ka déplacement ke kanaya fefe ka jarabo ya lo ni kosela ite foso ni herete tamperdite odi ile me masene kebi ni diera ka ke baniaro ka ke singiro tunyaka wallahi billahi tallahi sini aladi ko gbele dianya mente men tikeleni ala mo keranye amme ye baradia na kosela anyi wa mafene anda ye ada di kuma elema gbere fana kanye menta kerabo ko doma ala mo wono yara ala mo akirati
n'an ka kɛ san gbɛrɛ an di fanka sɔrɔ fana ka na an bara masabali salatu mɛn natɔ kɛra ka nɛɛma se an mabafure bɛɛ ma alamo kɛra ɲɛ a kun ye biri jɔn de o ye alimami Samori Ture de an n'a kɔ ala ma lahinɛ la bɔnsɔn mɛn tora an bara masabali kali jiri kali sabati ala bolo alamo kɛra ɲɛ. Des chants, des danses, des sketchs et des imitations de l'empereur mettent fin à cette cérémonie. La délégation se dirige ensuite vers Miniambalandougou site où reposent en paix les pères et les grands-pères de l'Almami. Il s'agit respectivement de Lamphia Touré et de Samori Touré. Dans cette forêt, au milieu des grands arbres, hormis la tombe des ancêtres, se trouvent encore les traces de la maison de Lamphia Touré. Aussi ont-ils présenté un fruit sauvage que Samori utilisait comme grain de chapelet, sirafin ou touffan. Écoutez, pardon. Après le sacrifice de bœufs sur les lieux, la délégation a visité le ravin dans lequel s'entraînait la cavalerie de l'armée samorienne. Ensuite, la cachette stratégique dans laquelle les sofas surprenaient l'ennemi. Enfin, le mortier dans lequel l'Almami transformait les pierres précieuses en explosifs ont été visités. Les discours de synthèse du chef de la délégation, Almami Samori Touré, petit-fils et homonyme de l'empereur du Wassoulou, mit fin à l'étape de Miniambalandougou. Ita don mena dan yɔrɔ min na kuma la parce que an yɛrɛ ala wuli mɛn kama a tɛmɛn'o kan an tun tɛ sigilen ni nin bɛɛ ye dusu bɛ tun bɛ anw kɔnɔ ka sigi nin yɔrɔ in na ka saraka in bɔ a tun bɛ mɔgɔ caman de kɔnɔ mɛ na an tɛ kelen ye donc u tulo donna la a kɛra Laginɛ kɔfɛ o a kɛra Mali a kɛra Senegali o Laginɛ ta yɛrɛ de cayara ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de y'a to i ɲɛ bɛ jama min na bi a cayara fo k'a dama tɛmɛ. Alors donc yan yɔrɔ in na n bɛ foli dɔrɔn de kɛ ka Ala tanu parce que nin ye Ala ka baara de ye wari tɛ nin kɛ foyi tɛ nin kɛ ni Ala ka dɛmɛ yɛrɛ tɛ. Malgré la nuit tombante, la caravane se dirigea vers Koflakoro avec escale à Lenko. À Lenko, la population, à travers des chants et des danses, a réservé un accueil chaleureux à la délégation. Des discours de bienvenue furent donnés par la notabilité. Rela moba minani koka lenko mobile fo ka dine nu fo ka musolu fo ani tamasila mena awa kongo silale parce que ni do bo nyina braji ko kongo lila kinungote an silame na badanya silale lengo kay bon suba mabi kabara menke waroba sokono ya badanya silale ko gorete awa nay ka wo bara uke anno nga programme le la dan programme men bon anu mon finu bulo ama ba la bulo de donc mon fi gatele sila ala le kelikala anga jate misi mon via jate siro ala mana kiti wala awa ko yeke akenyama ala kiti la kwani do ya sumenero nanu marado ya ante setiminate foka barka le bila lengo mo baynya ayla barala ayla badenya la ayla simma konona tamana troni ndede mesi ne ka tamana makono wole troni ba wole ya abara sala kaisi ka moyi makono aina tole ay mana folo ay manya yana o be sele ne o sekra ka badimal fo collaboration wol gala sakamina ko ja jiro mala kuma mina jama shishi ne uko ko boko sakamina bra mina ko mina ni mema ko bra to me Samori bon wolero donc wa dia ju bon mini lengo Samori yandu to gre sala ya ko ina bi kero itamina drum la ba wa bi programme ka biaro fo moy ka utaye ichi de sa dana dandala donc anyo wole bilala aisheno ne Samori Touré na la woro
ko ana fa la jorobe anna tele be bana mo ba ko be le te kunu tele be bana wala bana ala har ya fule ala ki dangalo juma ala ko yema kunya ala ke ay jiriblano atina wodla membe made mais projet ba lui ya bulo ye alo wala she kerwani jamanaro ambere ne masroro donc mo bayina fla ko ne joroni min yak bisanye a wolon mo mi fo malo wiye wolon wole wodi anu sawa ne bi ina kadole ngo sokono anza wa kole wole bima ko men bila bi te wofrana me mesa mori a ko juba ya no de wa ali ko kaki kono na nya fo da makiku ile kono ofili anyi wo brole ma nyote kema amara wota de so mede ko janga wode ne ne me me tiba amara kema brema ne to la ni wole la anu ye tulela ka anu ye ikemale ala si saw ni kana ko amro be tane amura akro ibura ibara inara ibara ambe mawini majira yane kaya ila sabati alu dole ni bangolo njusere ba men duni yona wole tulo ya dule wole bo dole fana yano ala si saw kuma buru tane amro be ila na likoro na itena da na la dikrema na la sona ambe na baroke duye kuma fura ni kala ta yoro duro ajute wole samal ko yere mengena ro anya monyana wa anya fonya tanyana ala sa jama sa no te ko serbati bini ambe mena mengera ye dilindi bini menda fesa samori tani kawu make miambra wile ala ka kitala ambe me wo ka ala taye kanne ya dana do abro kalata ka joni fembela wuli ka ni kala musoka ka wada maye ka wa bonguro wula lolo ngele ka bisi lo ngele ka akobeke ka jamatu ni mutu kawa ale na wuna ka memengara ko mina to mina bulumani kwa kwisi joko mole nato itala kawa jongo be dandanye kuya kumbiri ne mile u kawo bara uke nyamra wila sabati nitine nyamra wi krome wule hotel lengwa dule ka lengwa dule wule ani kanganda ini wula yene butu kawisi nyamra kulameno bo lengwa tamra yiro te wobele ni merinu kana fono nya ila kaila ako juba ya ha mo mebura wole itani se ala noya ala ke same kule abilla bo ala hereda mema samura kaleti yabe naam mba na risi yani mba kima mura asi ndo no bilo la bonde ni wuri ranya mba baki mamara no risi yani naam ala woro yite ya mba ala limru yite ya mba aka do febe sora aka samandi kema dangu atma samano me merni gunaliti koni banala obariya wosila wayino ngalo merni koni ga yini gari ga ngoyo eso di akitara kilo anjalla ngadan delikanya nyeva ngadan delikanya ngombrana barame brana sila fila le yaro yeso ti yaro koni bada ya fila ni yoro wonga kaka dandaliki nye yala sila soma wole ala sisa de sibala so konoti wa ana fali ay bari ma do nanu ay ma masa mautu so ti ya bari ma koni juma ya bra sama bada ya sila ma wala ma ana fonga la bra danyi nyadiri na fambe kalama nadu ya fambe kalama tamur bena dilem kala ka ba ko nzaro ya fambe kalama ranya o saraka bo ke ni ku fira ko nyo fambe kalama aboni dia meno alanda saranga wonti ba ni ranya alan no ba ta ti da to ti fara ni wala ala ti to albarka mo ba men nani ambela de ni fale ni ambela de ni fale ni na fira eva mendo la ni fala ifale sibri ambe ado ni fale kasidama alauka kasidama alauka abra kaira sama ma boy am anti malo afrani ala ko to fanga dilama
me fanga kabu jama min godoni ay fa brala na le ko kwale umma le la dan yanga ay na fa brayi ko khaira kabu ko khaira kanya ala uga asini kana kadama ala uga asini kana kadama ala uga ay bara imam na ka saraka ari jinere ala uga laban khaira ka kama anya ala uga abranke kele ni ala ka ala bilo shakro kala faga dama ala uga ka khaira kanya ala uga de bana do uga la wala la si sama wala ka sallam. À Koflakro, la tradition a été respectée avec des coups de fusil, symbole de l'empire de Wassoulou. Le porte-parole de la population de Koflakro souhaite la bienvenue à la délégation avant de la conduire à la tombe de Fabou Touré, ancêtre de Sambouri. ana deli sume kono yabi nani kufla kono le sababu bele te wala ambe mbayna lahire mentali nyonye anani kana wokunya lahire dule mafa nakini amba nen tureili alhamdulillah amle alatara ture fefe nani iboni Senegal ba iboni Mabako ba iboni Conakry ba iboni Kironi ba fefe nani alabala ina bina foli iko se bin kala foli kila brakara mokala ambre ngona den bismillahir rahmanir rahim kala mo fra alhamdulillah arabo kala ande ji kala fa arabo kala alo badelo kala se tureluma tobo baka kala fa ngrala koka ayla kuma jabi burate ayla kuma la fo ayna ay kele say kulale ayla nyariti se bana mo sawani ayna la mo bane mame boni Bamako ka awro sunyini kana ha fo so mi famela kofla kroya ani ala tano masaba ala aboliye ama hremen doko ki ko se kala wosro ala bokala ko fra ko jamana ala ma sabatira amin allah aisi ni duwabu menguna ay ba menge duwabu menganye ala ma duwabu minara amin allah ambe ay magbena mo basumi fe amba menfo mo basu la karo ka ala bloke wala karinge kalange daima ala mo kera ay ko la amber ka ambe sabatay ko ala mo kera amba koko ke nanebla ala ana tama men fe ka ala die kala jafa mawro ala mo kera anye la mele la telena note amratimi donju o kabutu me ture la ne aba ture sa fasa babo anti situla siro ma bla la yorom na ala me ala jafara mawro turelu baraka den boka ayro ala me wara nyefe kelale horoma sallaman andana mobile fo karbur kala kaya fatara alfe te pikene bora alsiniang me alsini ko men kan wule barakadi ani badenya o baray o ambara ma sabali kadi ambadin kelen na bema almo kranye o tami kofe andal fo salama foli lo wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no tamina andi ya fatara mobile fe kaya fatara na babe fe ka tele kayan hanka na wati men soro nambla na mobile mela nambla na deni mela amara masabali kaya fama alamu kira here wote soro na daharo fenfe me here di we soro na toraya liro me toraya kofe dahali alama dahali tuna ni ka ko nyuma damna isarate foidi ni herete here fenfe yambi adamna ni yandi ule keranka fo ko kana kundo ya kana kunda mna ya a here
ana baraka alama donaya. En effet, 4 personnes dont l'ancêtre des Samori sont mortes le même jour de façon miraculeuse. À l'annonce de la mort de Sirike Kondé, Fabou Touré, ancêtre des Samori, trouva la mort. Ensuite, Foudeba Solio décéda, suivi de Frantou Keita. Ces personnes liées par le serment de la vérité seront enterrées le même jour, côte à côte. Samedi 22 décembre, à partir de 16h, la délégation se dirige vers la maison du chef de village, les Sotiri Kemro, Petit Fodé Kamara. L'accueil était chaleureux, l'atmosphère bon enfant, suivi des mots de remerciement et de bénédiction du Sotiri Kemro. Samina warama nyasuma mansa kelelo awayra mbara bedo kelamandu yaro kata kunuma ha kasibila anuma ka bolma ambe blokelo nama turaka ya subarara arfo jomani ko ya suye anu ya subarara na fango turaka ya aya suye mota na fiate do nawro mola kuma ila mangande do nawro mola tako buragete sira go nyanga wo itene egidi taw fana nyanga wo dandu ila tene ndi ala o gon bari amena ndi ala alakana no bama fanu sona jomanu ngo amra tene musul te fanu sona sawa sozo komanda mema ko amra basaba tol masokaya asawa ka ko fanu sawa ditore chomonda fiama aka sulebo kabla fanu sona fudo kandi sozo chomona vya ka samuru kila timu zono soma lunaya urana lunanga te trokelen sanzamba wakana baraka mana alakana baraka boye nanga na dewo bolma tu tola kai ba foka kai brana kana samuru la tolonke anu ya tolone ure katima alwire taka kala gira la communauté là kafoko anu tabbe akore na katima aluka parce que comme mani isro mengati labuyana nati la doyala ya here bulero Après les salutations et les remerciements de quelques notabilités, la délégation se retire. Dimanche 23 décembre, à partir de 9h, la délégation participa à une lecture de Coran dans le vestibule impérial, maison construite par l'empereur et restaurée par le gouvernement guinéen. Le doyen de la famille Touré, Mamadou Lamine Touré, évoque toute sa joie pour une telle rencontre. Ne pas n'a kana o kodra ya ama atemola ya komonye udara le be yo ku ke sa mutri ala sidama de bonte diala. Les Sotiri Kemro, Petit Fodé Kamara, emboîtent les pas au doyen des Touré. Magi dialo kono kana karamanga ala me karamo ala ma ahariela la soka mi boni ba ko kana kai ai tu na ahariela soka ala mo kana ai ba buena ai rotarende koko la no femena ai la noye femena ai la noye na bora ala be apana ba tu gama fra ala be no ya ka bela memba ke dengoro ala me dendira ma Ensuite, la notabilité des Kérouanais et le porte-parole des Touré de Conakry remercient la délégation. La cérémonie prit fin avec les bénédictions de l'imam, la synthèse du communicateur traditionnel et les sacrifices d'un bœuf.
اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن ولبسنا بكلأة القرآن وأنفينا من قلوب الدنيا وزب الآخرة برحمة القرآن من بيني من بينو نابلو لمبيلو نتولي كفا وتتولى أنا من يسرنا كانتو مكرا نعم من بعد ما مسامور توما مناني إن شاء الله aleta kala afaika naam awa nisi sabale naam menga kumba bere naam wole lania kotobe suti kemo na la mori ni ayida kabla itali tabarakallah no tabo sola de naam abuso suti kemo lema hali anu tame aro naam ana kamre mi ye bori ni jini yelela kotobe wala kala nga bongo ni siba di mema yedien naam ala ta jero ya kuna gbelenda ma anyo di ana kamre ma yo wuri inshallah. L'étape suivante fut la visite du Saranké Kolon, puis sacré de Kirouané. Le Saranké Kolon fut créé par Saran Konaté, Sarangoussi Saran, la dulcinée de l'empereur. Il constitue aujourd'hui un véritable élixir et un lieu de culte pour la famille Touré. Après le Saranké Kolon, la délégation visita et fit des prières devant la tombe d'Ibrahima Touré, un petit-fils de l'empereur du Wassoulou. La dernière étape des visites a été effectuée chez le doyen des Touré, Mamadou Lamine Touré. L'ordre du jour était le bilan de la caravane et les perspectives d'avenir. Prenant la parole, le doyen Mamadou Lamine Touré adresse ses vifs remerciements. Afanga kadama ala wuke. Ahadiya kadama ala wuke. Atomanka to soro katumisi yakuna ndia ala ka to ndale makawta to mano ala wuke. Shini kana kadama ala wuke. Amina ni na kanandra ya. Amra sawa. Billah amra sawa. Amra sawa fokan sawa. Anye kono fi lale na lume sawa ko ya. Lo ta mi anu na lume tana amnu bran sawa ko yi. Barakallah. Abra dianye. Abra dianye. Ne fefe fali wala duwa wuri. Tabarakallah. Ye duwa ma no lume ngala na njala ka amna ala bulu ala foke. Aya kala atomana bone korone ala bulu nene. Aya fefe ngala foke to bombe na korone. Ndala anu afefe nyala ka ne bomba. Mamoudou Touré, petit-fils de l'empereur, emboîte les pas. Nyoye meni kalasiaya. Kalasiaya parce que ne vra barabe ay vra barabe ça. O yoro teyenten bibitin. Ili nyafa ana baramenoya. Bolome ay woni sarangi koloni mena wode. Mena qui débrouiller ko lo. Mais aloni c'est avec une architecture qui ne dit pas son nom mais a kene wati mena se mentranye ana kolande nyoynye aika oké tabarakallah. Fousseni Touré de Negela, petit-fils de Samouri, félicite la délégation. Awa nga foli be kata mbalmawi Ko ala foli e kata badimali ka banguli la bon ko fukana se kata nguli ma bama ko fukana se bila kana kanga kana yarno kana se ka boli bera jelenge ambe nani awa buyani karamadi ambe nda buyani biliani karamale ani balmaya ani badenya ana na balmaya min sura ya rabbi amalaka dofarauka ana rami suranye ya rabbi alaka yiriwa. Makan Touré, petit-fils de l'empereur du Wassoulou, ne reste pas en marche des remerciements. Ibita soro an kun ka tulonge mine ban sele ya bianya ro ko sebedo kuma munu foranye o hakli di amma samur min fleni alhamdulillah am be ganyan zoro bamako ale sababudo. Almami Samouri Touré, quant à lui, fait la synthèse de la caravane. Kadam nanga mo bawla yan fulo. Kadamina mo balula ya fulo. Kana bla demsununa. Kana bila dinanna. Anga foli bu bela jelenye. Pala foli e bela delene. Anye menye ya. Ano menye la nyala. Kumbe nta sanfela la. Oh. Ka kumbe an kumbe na nyamena. Kwa no menye la yando an kumbe nyama. Kata kerwane ma. Kata kirwane ya. Kata anye dugu binsandu anye dugu fenfenke. Ambora du misani fenfena. O wartan kun kase kan nun sara. Wonu sara tambulo. Hay awa ka fuko ay hon war la eninke asaratun tanye jamabulu. Hali ka fo ma kwalu hon wallahi asaratun tambulo. O ba yera ka fo dusukunde bula
balimaya ta fanfɛla la anw y'a yira la k'a fɔ alu sɔndɔmɛ jɛlen don badenya ta fan na. Donc o la an kan ka foli ta k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma. Alu kan ka fo ka ko ɲuman dɔn. Saranke Madi Touré, arrière-petit-fils de l'empereur, ne cache pas sa joie. N tɛ se kuma dɔ tɛ la mais ne y'a fɛ a bɔ wa minnu b'a ɲɛ ye wuli y'a ɲɛ ye ale wolo sama parce que sarankana le kɛ ni ne ni Elhaji Mamudu la mais ne y'a fɛ mɛn ye mais ne bɛra su lɔ sani n y'a ye n y'a fɛ a kɛ sunukunba de fana. Enfin, les communicateurs traditionnels et d'autres notabilités de Kirwane prononcent les mots mettant fin aux visites de la caravane. La caravane se termine en beauté par les manifestations folkloriques d'artistes guinéens qui d'ailleurs émerveillaient chaque soir les membres de la délégation. Vivement Kirwane 2019.
Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette caravane, qui est une caravane de la rencontre de la famille Touré à Kerewane. Et nous avons décidé que cette rencontre se fasse chaque année, le 20 décembre à Kerewane. Et nous avons comme objectif de faire en sorte que toutes nos familles qui sont à l'extérieur du Mali, de la Guinée et en Europe, qui soient intégrées, qui soient récupérées. Et l'histoire a fait en sorte que nous avons été éparpillés dans le monde entier et en Afrique. Même au Mali, il y a des familles qui sont descendants de l'Almami, mais qui ne se connaissent pas. Notre objectif, c'est de faire en sorte que on les retrouve, on l'intègre dans la famille. Ensemble, nous pouvons aller en avant pour faire en sorte que l'objectif puisse être atteint, c'est-à-dire qu'aucun descendant de l'Almami ne soit laissé, abandonné, sans qu'il soit en contact avec sa source. Donc, l'objectif réel, c'est de faire en sorte que la jeunesse aujourd'hui, qui est descendant de l'Almami, ne se demande d'où je viens, qui sont mes ancêtres. Voilà l'objectif. Et je sais aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne sont pas jeunes, mais âgés, très nombreux, qui n'arrivent pas à connaître leur origine. Et donc, on fait appel à tout un chacun qui voit cette vidéo de prendre contact avec nous pour avoir plus d'informations
avec les moyens de communication que nous allons vous donner, de manière à ce que vous soyez suffisamment informés, non seulement pour se faire connaître, mais aussi pour ceux qui ont l'ambition de faire partie de l'édition 2019, de leur donner les informations nécessaires afin qu'ils puissent se préparer d'ici le mois de décembre. Je ne peux pas clore sans remercier réellement la population de Kéréouané, le préfet de Kéréouané, le maire de Kéréouané, le Sot-Kitchémo de Kéréouané, l'ensemble de la famille Touré, Diabaté, Kouyaté de Kéréouané. Et aussi de Miniambolandougou, les Konaté, nous avons accueilli les bras ouverts. Et vous avez vu dans la vidéo. Et le Miniambolandougou, qui est le lieu natal de Samori et de son père, nous a accueillis. Kofla Kro, qui est leur base, leur source, nous a accueillis. Lingo nous a accueillis. Plein d'autres villages dans lesquels nos arrière-parents ont vécu et qui sont devenus des lieux touristiques et historiques que nous voulons aussi mettre en valeur, de manière à ce que les uns et les autres qui méconnaissent l'histoire, qui puissent vraiment venir à la source et connaître la réalité sur place. Et vous avez vu, nous, ce que nous avons vu sur place nous a entièrement satisfait de tout ce que nous avons besoin comme renseignement, comme connaissance dans l'histoire de nos ancêtres.